Marie, c'est l'heure de réveiller Mustapha, je le réveille. Attention, hein. Mustapha, c'est l'heure de se réveiller. Il est bientôt 11 heures. Oh. Mustapha, coucou. J'ai pas trop dormi, moi, Fabienne. T'as pas trop dormi? Tu t'es couché à 22 heures hier soir? Oui, mais je suis réveillé à 4 heures du matin. Ben, c'est pas grave. Et je suis couché à 6 heures. Ça va, Narima? Allez. Viens, ma chérie, fais-moi un bisou, viens. Tout à l'heure, j'ai dit, Fabienne. Tout à l'heure, t'as allez. gueulé. Non, j'ai dit, C'est l'heure de se il m'a dit, réveiller. Fabienne. Il m'a dit, il est pas là, il est chez Brigitte. Alors, j'ai pas voulu la déranger. J'ai dit, reste tranquille. Bon, je me réveille. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنحاول ندير لكم كيفاش كنقضي النهار ديالي من بعد العمليه. سي فغي باش دوز 21 يوم ولا هكذا sans bouger ou là sans quelque chose, c'est très difficile. C'est vraiment très très difficile de passer 3 semaines ou la 4 semaines sans de sortir ou là sans de conduire ou là sans d'aller faire les courses. C'est vraiment très difficile. C'est une expérience un peu difficile et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de rester à la maison. Mais comme moi, je me sauve toujours, je trouve ça c'est très difficile pour moi. Shukran Fabien, merci beaucoup ma chérie. Ah oui, ça va, ça commence un petit peu. Pour le pied, ça commence un petit peu. Je sens pas trop de douleur, mais par contre, là, maintenant ça va. Mais quand je bouge, ça bouge un petit peu. دابا الحمد لله بخير ولكن مني كنبقى نتحرك شويه شويه مي دابا صافي الحمد لله. شكرا بزاف. Oui, médicaments là aussi. ايوا فوالا هذه هي اليوميه ديالنا. كنوض الصباح كنمشي شويه كتجي مسكينه المدام كتصوب لنا الفطور هانتوما كتشوفوا. كنفطر الفطور ديالي ابخي كناخذ الدواء على حساب الكمومون ديال بي. بسم الله بعدا. Et voilà, la journée ça passe comme ça. Petit déjeuner, un petit peu sur internet. Après, Inch'Allah, je me réveille. Et comme ça, voilà. Ça passe. C'est une routine. C'est une routine 100%. La même chose. Ce que je fais la journée, je le fais le lendemain et demain pendant 3 semaines. Et c'est ma princesse Narima qui m'a filmé maintenant. Je lui remercie beaucoup. Yalla, بنتي شكرا بزاف. Il y a Mustapha qui va se réveiller. Hein, papa, hein. Là, salut. Tu vas te préparer maintenant. Hein. Ah oui, ma chérie. Ah bah, il faut se préparer, allez, grouille-toi. Chauffe, je me lève vraiment parce que je suis fatigué. Que je vais un petit peu. Vous avez vu, lui, là, il est... Hein, voilà. Il est handicapé. Bah voilà, hein, c'est bien. Hein. On applaudit l'handicapé des fois. Ah bah oui, hein, c'est bien, on applaudit. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, te défends. Attends, ma chérie, attends. Je cherche mes affaires. C'est bien, allez. Oui. Ah là là. C'est l'handicapé. Oui, ah oui, là, c'est le gros handicapé. Hein. Parce que... Le gros handicapé de service. أنا عندي الانستيزي. هنايا كانت عندي داك البنج ما كنقدرش نحني بزاف لان باقي داك العباد البنج مشات حتى العظم. Il est un petit peu très difficile. Papa, Ah. je t'ai fait un gros plan. الصحة يخص. Voilà, c'est bon, je lui ai fait un gros plan. Là, on voit bien sa tête. الصحة راه عندها واحد Voilà, il est en train de prendre ce béquille là. واحد الدور كبير في حياة الإنسان. ضروري خصني نتحرك شوية باش تيمبرون تو فابي. أنا Mais c'est bon, je suis en train de te prendre tout là. Hein. Faut se je calmer. me Hein. lève. Là, نمشيو الخوت نشربوا قهوة. Ah, il a fait tomber. Il a fait tomber. Hein. On a vu, il a fait tomber. Hein, t'as fait tomber. Hein, t'as fait tomber. Ah, si. Oh, en plus, il ment. Hein, t'as fait tomber. Oh non, en plus, il ment. Mais t'as fait tomber, ça se fait pas. Ah, si. T'as fait tomber. Hein. Et tu t'es levé, tu t'es remis assis. Hein. Alors, هذا هو خوك اليوتيوبر اللي كان كيطيروا
سافروا ها فرنسا ها المغرب هكذا. Bon, bah voilà l'handicapé. Hein. Tu me suis ou tu viens devant moi? C'est mieux que tu Non, viennes. mais je te suis. Non, là devant moi, c'est mieux. Mais non, En face, en face. mais c'est pas possible. C'est- Ah, bah si je me prends un truc, je fais tomber ton téléphone. Hein. Bah, doucement. Ah, bah oui, bah doucement. Voilà. Voilà, il avance en. Non, pas au blanc. Voilà. Bah, moi, là, ce que je suis بليكيتي c'est un petit peu dangereux. نمشيو للصالون دابا شويه عاوتاني. نمشيو للصالون نشوفو الخطيطة ونشوفو الحياة ديالنا اليومية. Ouais, bah le chat, elle arrête pas de me sauter dessus. Hein. Ah ouais? Elle me mord en plus. Hein. Avec toi? Ah, il me joue avec moi. Ce matin, j'ai crié. Elle m'a appris le pied. Pourquoi toi, tu fais que des conneries là? Attends, prends-moi s'il te plaît, retourne en arrière. Fabien, tiens, s'il te plaît. Voilà. Et après, sinon, c'est quoi? Voilà la chaise. Il faut une chaise pour monsieur. Ah, d'accord. Voilà. S'il te plaît. Merci. Voilà. Oui, petite couverture. اللولينتو هي حدايا. الطابليت راه حدايا. كلشي حدايا ما تخمموش. Oh là là, toi des fois. ترافاي هي ترافاي. Gna. والقطة هي حدايا. Oh là là. شكرا فابين. شكرا بزاف. أوه. شكرا. ها؟ بون فوالا هذه المرحله باش انتقلنا من لا شومبر وجينا لهنا. شكرا للكاميرمان ريمان، شكرا لاسيستونس ديالي فابيان. الور LOL. ان شاء الله بديت نحاول نترني شويه في الدار، نتمشى شي شويه. نورمالمون الطبيب قال لي يفو با سورتيغ، مخصنيش برا. علاش؟ لان على حساب رجلي ربما تكون يضربني البرد. دابا غنحاول نتحرك شويه كما كتشوفوا. مادام كدير الديكوراسيون ديال نويل، لان كاين نويل وكاين فانداني. النويل وهو عيد ميلاد المسيح عليه السلام عيسى. هادي ديال لاربر دو نويل، سي با لاربر دو فانداني. وخاص الفانداني وهذا النويل تيكون في لو 24 ديسمبر. La nuit du 24 décembre au 25. الريفيون تيكون عندهم في لو 24. ولكن الريفيون ديال الفانداني تيكون في لو 31 ديسمبر. اي فوالا المدام غادي تحاول تصوركم هاد الديكوراسيون اللي دارت. راه هي اللي دارتهم، هي راسها. سي toi même qui t'a fait ça. Et le chat il va rentrer. فوالا خل يلا سير. فوالا الديكوراسيون كما كتشوفوا. وراه خصني نوريكم الديكوراسيون ديال اختفى ان شاء الله. سوسوا غادي تمشي تصور لكم الدار ديالها. سي با بيان. سوسوا ان شاء الله تينا ميسير كيلكو مينوت شي داسيون. C'est ma soeur. Oui, Marianne, parce que c'est très joli chez elle. Il est bien décoré. نحاولوا شويه ترينيو. Allez, tu vas à vélo. ديما le Maroc. لا نو. هنا جود مورنين وحتى السلام مكتوبه هنا السلام. Bye. جود باي جود مورنين جود افترنون. اذا الان الى مكاني. allez pour maintenant direction le lit. الحمد لله درنا شويه ديال السبور. اما chaque jour je fais un petit peu comme ça, je marche vers ma place. معليش normalement tu passes devant moi. Attends que tu passes devant moi. Si tu veux allumer, tu veux allumer. Voilà. On s'est tourné un peu n'importe comment. Mais Regarde mon doigt. دابا ان شاء الله. كوكو ايمن.
لي سون فو. Elle est occupée. Elle est occupée مشغولة. هي مسالية هي ليا. جينا نتفرجو البارسا دابا. البارسا à 6h. Non, ومو جماعة. pas à 6h. 16h. ومو جماعة راه الأورديناتور كيدور لك. راه خديت البيسي كيدور مو جماعة. وختي ومع عائشة اللي اليوم خدام معاهم. خلاص مع عائشة خدام معاها دوبي لونطون. هانتوما راه كنجلس بوحدي الحمد لله دابا. نحاول نجلس بوحدي. فوالا كوياها. ونقاد هذا ديالي كوياها نعطيه للمدام. الله يرضي عليها فابيان. ونمشي لها كوياها بوحدي. ونديرها كويا. ونقاد هذا بوحدي مثلا. يا با سوسي. با فوالا. Merci beaucoup Fabien, bisous à toi et pour tout le monde. بون العشية اللي عاوتاني عندي شوية ديال الخدمة. شفت واحد لي فيديو ديال المجمعة وداكشي تبارك الله عليه داكشي واعر. وسجلت واحد لا روسيت ان شاء الله واللي ان شاء الله غادي نحاول نجربها و تدير لا بوغ مونطري. هانتوما شوفوا واش خدام كنشوف. شفت يعني البروفايل ديال المجمعة وعجبني هاد الكاطو هذا وهنا شفتو حتى الاخر قيدتو. هانتوما في الاخر شوفوا كي داير ريغاردي بيان. ها هما فوالا سا سي سوبر تري جولي ان شاء الله. وانا كنوعدكم مجمعة وقيدتو وغادي نصوب ان شاء الله. هذا جو فير باسكو سي سا كوم سكلا في مارزاك ان شاء الله. جو فير اي فوالا. بقات لي واحد المقطع كيفاش غادي نتعشى ان شاء الله وداكشي وغنصوب لكم هذا الفلوق هذا. على بروشين. احيانا كناكل تما منين دابا كنتفرج في الكرة. قررت انني نتناول وجبة العشاء هنايا في البيت ديالي مع اني تخدم شي شويه. كنمونطي واحد الفيديو وكنصوبو باش ان شاء الله غادي نوجدو للمتتبعين ديالي. اذا كانت هذه فقط كيفاش كنقضي هاد 4 ديال الاسابيع من بعد العمليه. اذا كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على الدعم والله يشافي كل مريض. شكرا الى ان شاء الله فكره اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. كنتم مع اليوتيوبر من فرنسا بعد اجراء عمليه على رجله. الى اللقاء.